Christmas capital of Western Visayas, Cototan, Iloilo. Entering the famous Iwag 2025 here at Cototan, Iloilo as the Christmas capital of Western Visayas. Namigit man niya, guys. Yes. Anak. Katulungan kami ng daon. Yes. Mami Chikayen. Nanay Ryan, Mark, and Draven are my company in celebrating Christmas Day here at Cototan. It's really Christmas. Grabe, ito po ang guys. Ang mga lights. Ang ilang tourism and information center. Municipal Police Station of Cototan. There. Iwag 2025. Bongga siya. As in. Wait. Yes. Cototan Municipal Police Station. There ang ilang Municipal Hall. Bongga. There. So amazing. There. Big Christmas trees around the plaza. So there. Wow. Bongga. Ara ang ilang tawag. So Santa Sleigh. Santa Sleigh tractor version. Yeah, Santa is driving the Kubota L3608. O, si Santa Claus siya. Niyang sleigh. Waiting for sa mga managsakay para maglibot around the plaza. Yes. Para ang mango tree nagintikorahan mo niya sa mango lights. Yes, there. Cototan Town Hall. Grabe siya, guys. Daw matauhay subong kay early pa bago lang gawa nagsiga
So nag-early pagid man kami dire para nga hindi gawan tamang kagutot-gutot. And so maybe kay 24 ang mga tawa na sa ila balay kag nagsilimba for the last night of the simbang gabi. Kahapon yan Triumph